Way mas better. Go, guys. Oh, hi. Let's go! Biyahe! We're going on a trip. Okay, pasulod na sa among hotel. Hello, guys. So, nanapod mi, guys. Mga pa na pod mi og lugar nga never pa mi nakaadto. So, naana ta friend. Yeah, abrihin may para sa amo. Oh my gosh. Advice mo doon. Kung gusto niyo isa ra kasakayan na isa ka bangka para unlimited ng oras o unlimited. Good morning. Good morning. Ma'am, Serado, ma'am. Andito kami ngayon sa Enchanted kasi Ma'am. lang. Ma'am, Serado, ma'am. Yes, Ma'am. na to, ma'am. At sige, Badang Fish Stage tayo, guys. Oo, sige. Since So, nandito naman tayo. Fish kids na kami, nakapawis na kaya itong sugbaon. Yes, Wow. because we're hungry. Oh, wow. Wow, may sa'yo din. Sa'yo pa, taga-nila. TikTok pa man nila langay. Alright, oo, to the right. Sir, Lods. Rock Island, Lods. Pangligo. Ano mga... Guys, oh, kumusta man ang swimming? Oh, hinahinay. Oh, hinahinay. Hinahinay. Oh, nanakay na sila. Ipang, lolo, hinahinay. Ayaw na. Ayaw na. Guys, nanata sa... Oh, hi. Nabot na ta guys sa Lodestone Shore Resort. Mag-jump si Kuya Paul. Okay. Yun. Fion, unsa man Fion mo jump ka Pyong? Dara lang man, diri lang man, level lang man. Sugtan ba ko ni Papa? Ay, ano, kaya ba nimo mo mulutaw ba ka? Papa. Oh, sige. Oh, Try dito. sige. Okay, dili mo ang baksipol kung di ka mambak. Very good. Okay. Sige. For the show! Mo jump si Kuya Paul. Ay! Mali ang jump. Sige lang. Ay, mali to mo ang kuande. Ako di mo jump. Mali. Na, ready, go! Woo! Kalingaw si Yosin. Balik! Swimming! So, pababa nami guys. Unya.